अस्सलाम वालेकुम सजनों दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो सो? मैं उम्मीद करना फिट फाट हो सो। दोस्तों मैं अरसे दराज तो बाद अज तुहाडी खिदमत च हाज़िर थी एक नवा विलाग घन के आया। ये मेरे दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं, कैरोड़ पक्का तो हैं। तो अज डिस्ट्रिक्ट बार लोधरा एक वकील साहब की सीट पर बैठे से साढ़े दोस्त हैं, उत्थे मुलाकात थी है। तो कुछ अरसा पहले इन्हों को डाकुआ ने अगवा कर गिदाई ਤੇ ਸਿੰਧ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ तो आपको क्या आख्यो ने और लोग किवें अपनी एहतियात करें तो किवें बचन? मुझे फ़ोन पे उन्होंने फ़ोन किया था कि भाई वो हम आपका ज़मीन का काम करवा देते हैं। मैं वहाँ चला गया उनके पास, फिर उन्होंने मुझे अगवा करके वो 5 लाख रुपए लिए। पुलिस ने फिर वो वहाँ पर पुलिस के ज़रिए हम बाज़ियाब हुए। उसके बाद मैं आवाम को हिदायत वो करूँगा नसीहत कि आइंदा कोई भी फ़ोन वगैरह आए, कसम कुरान उठाएं तो इनका कभी भी यकीन मत करो कि ये बयान दहशत गर्द हैं। ये लोग ना इस तरीके से बंदों को फंसा लेते हैं और उसके बाद फिर उनको पैसे लेकर जब छोड़। अच्छा, जब आपको ले गए उधर कच्चे के इलाके में सिंध में फ़ोन करने के बाद, तो कैसे आपको फिर वहाँ से बाजियाबी मिली? किस से रब्ता किया? कौन से पुलिस वाले उधर? किसी ने सर्च ऑपरेशन भी उस वक्त बहुत ज़्यादा जारी थे, फिर भी आपने पैसे भरे। पुलिस सिंध पुलिस दावे कर रही थी कि हमने फ़लाँ को बाजियाब करा दिया, फ़लाँ को बाजियाब करा दिया, ऑपरेशन जारी हैं, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया। पुलिस डाकू पर चढ़ दौड़ी है। क्या डाकू इतने ताकतवर हैं, इतना असला है उनके पास और कोई पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकी? ये दावे हैं, झूठे दावे हैं। सर वहाँ पर वो जो वडेरे हैं ना वहाँ के कराची के सिंध के, वो मिले हुए हैं, वो किसी की मानते नहीं है। पुलिस वहाँ पर ना हथियार डाल देते क्योंकि वो उनके बगैर गुजारा नहीं है। जो पैसे लेके उनका कारोबार ही है। जैसे हमारे यहाँ ज़मीनों को ज़मीन काश्त करते हैं, वो अगवा करते हैं बंदों को, फिर वो जनाब आला उनसे पैसे लेते हैं। ज़्यादातर पंजाब से अगवा हो रहे हैं और पुलिस वहाँ पर हथियार डाल देती है वहाँ पर उनका। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि मैं वहाँ पर मुझे जहाँ रखा गया था संगल मार के मैं नमाज भी पढ़ता था, और आपको वो कौन सी रोटी देते थे? वहाँ पर वो मकई की रोटी, सफ़ेद रोटी होती है। सुबह के वक्त वो नाश्ते में चाय देते थे और वो देते क्या नाम रोटी वगैरह। तो मैं थोड़ी सी खाता था, उसके बाद वो परिंदों को डाल देता था। 5 वक्त की मैं नमाज पढ़ता। मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला आप ही मुझे इधर लेके आए हो और आप ही मुझे वापस ले जाओगे अगर मेरी ज़िंदगी बाकी हुई तो। मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं डरा। 2 महीना 2 दिन रहा पर। आप रोए नहीं, पीटे नहीं? अक्सर वीडियो फेसबुक पे वायरल होती है, रो रहे होते हैं लोग वगैरह वगैरह, कोई ऐसी बात नहीं? वो उन्होंने बड़ा मुझे कहा था कि भैया आप ऐसा करो कि वो इनको घर वालों को कहो जो चीज़ हैं आप बेच दो और मुझे छुड़वाओ। मैं कहा देखो मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। ठीक है। मैंने कहा मौत से मैं नहीं डरता। अगर मौत से डरता तो मैं यहाँ नहीं आता। अगर मेरी यहाँ लिखी है तो यही लिखेगी, पैसे से नहीं बच सकता। मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो था, उसको मौत यानी वक्त मुकर्रर पर मौत आ गई उसको। मैं क्या पैसे अभी उसके पास था, सब कुछ था, लेकिन वो तो नहीं बच सका। सिंध का मालिक था। मैंने उनको कहा था, मैंने दिमाग जहन वाश किया। मैंने कहा कि जब भुट्टो साहब को मौत आई थी तो उसके पास क्या नहीं था, सब कुछ था ना। मैं कहा अगर मैं पैसे भी दूंगा फिर भी मेरी मौत लिखी है तो यहाँ पर ऑपरेशन में भी तो मुझे मार सकते हैं। तो वहाँ पर कई दफ़ा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान वहाँ करीब आ जाते थे, चेक पोस्ट है सिर्फ कंदकोट, वहाँ पर वो पुलिस वाले आते थे करीब ही, तो वहाँ से वो भाग जाते थे। चेक पोस्ट के कितने फासले के नज़दीक थे? पोस्ट के तकरीबन किलोमीटर भी नहीं होगा, बस किलोमीटर। दरिया सिंध था वहाँ पर, वो क्रॉस करके अंदर वो झोंपड़ियों में थे वो। अच्छा, वो जो आप बता रहे थे अभी जो खैमा लगा हुआ था, झोपड़ी थी, वो कौन सी थी? वो सर वहाँ पर रेंजर का एक वो पुलिस फौज का जो है ना आर्मी का वो खैमा उन्होंने लगाया हुआ था, उसके अंदर। आर्मी का खैमा कैसे पहुँच गया यार? ये बहुत एक वो वाली बात है, सोचने की बात है। सैलाब ज़दगान के लिए जब वो जो आर्मी वालों ने दिए, हाँ दिए थे ना, वो उन्होंने एक रख लिया था, अभी भी मौजूद था वहाँ पर ना, दरख्त के साथ उन्होंने खैमा लगाया हुआ था, दरिया के साथ था, तो उसमें मुझे रखा गया था। मैं फिर वो वहाँ पर मैंने देखा कि ये तो आप ख़रीद नहीं सकते, आपके इसने कैसे ख़रीदा है? वो कहने लगा ये, पहले तो कहने लगा 12,000 का हमने ख़रीदा है, फिर बाद में कहने लगा ये जब वो फ़ौज आई थी ना, हमने वो मदद करने के लिए सैलाब ज़दगान के लिए, तो उस वक्त हमें दे के गई थी। तो मैं हैरान हूँ कि ये बाहर से कुछ करते हैं, जानवरों को चराते हैं सारे दिन और रात को जनाब डकैतियाँ करते हैं। उनके पास जदीद किस्म का असला है और वो जो असला बाहर से आ रहा वहाँ से ना। अच्छा, आपके जो पैसे थे वो सिंध पुलिस के हाथों गए?
یا یہ ایس ایس پی آپ بتا رہے تھے، چلیں نام نہ بتائیں ایس ایس پی کا چھوڑیں، لیکن یہ ہے کہ پولیس کے ذریعے ہی معاملہ ہوا یا وہاں کے وڈیرے وہاں کے وڈیرے ہیں جو پیسے لے کے جو چھوڑتے ہیں بندوں کو نا، ان کا یہی کام ہے، وہ پیسے لے کے پھر بندوں کو بازیاب کراتے. 2 میلسی کے بھی تھے، وہ انہوں نے پیسے دیے تھے، تو وہ مجھ سے پہلے آئے ہوئے تھے، میرے بعد وہ چلے گئے تھے. میں وہیں رہا تھا، پھر 2 مہینے 2 دن رہا، پر انہوں تو نے اس سے پہلے چلے گئے وہ؟ ہاں جی، ایک نام قدیر ہے، ظہیر ہے، وزیر ہے، اور اچھا ایک بات اور آپ کہہ رہے تھے کہ پولیس جڑا ہے نا اساں پیسے دے کے اتو ریاتیوں سے پولیس وال تساں وال پولیس تے کول گئے ہوئے، مقامی پولیس سندھ پولیس کے پاس گئے تھے آپ جہاں چھٹ کے جاتے ہیں، آپ یہ بات کہہ رہے، ایک آپ نہیں ویسے آپ نے عام روٹین بات کی. وہاں پر حالات ایسے تھے کہ جب اگر آپریشن ہونے والا تھا وہاں پر، اگر پیسے نہ دیتے یا ہم مجھے بازیاب نہ کراتے تو ہو سکتا میں بھی لپیٹے میں آ جاتا وہاں پر. تو وہاں پر اس وجہ سے پھر وہ ان کو پیسے دے کے پھر وہ بازیاب پھر پولیس نے سندھ پولیس نے کہا ہوگا اپنے افسران بالا کو بھی ہمیں آزاد کرا دیا گیا ہے، جیسے پولیس کی روایتی انداز ہوتا ہے. لیکن وہ تو یہ بات ہم عام ویورز اب دیکھیں، بہت جو ہے یہ نوٹ آف پوائنٹ کی بات ہے کہ ورثہ جو ہے اپنے پیسے دے کے جو ہے نا اپنے بندوں کو بازیاب کراتے ہیں، لیکن جو پولیس ہے وہاں کی وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں کو بازیاب کرا دیا. آج جی تک خبریں لگانا جو ہمارے صحافی برادری ہے، ہمارے پیٹی بھائی ہیں، وہ اٹھا دیتے ہیں پولیس نے بازیاب کرا دیا، اور اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی کہانی ہے وہ آپ لوگوں تک نہیں پہنچاتے، آپ کے نوٹس میں نہیں دیتے. تو اصل بات یہ ہے بھائی، یہ پیسے لیتے ہیں، پیسے دینے کے بعد جو ہے پھر یہ مقامی پولیس کے بعد جاتے ہیں، تو مقامی پولیس جو ہے اور پھر ہمارے صحافی ہم جیسے لوگ ہم پہنچ جاتے ہیں جی، پولیس کی واہ واہ کرتے ہیں جی، پولیس نے بڑا اچھا. اب یہ اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی بات ہے وہ ہے وڈیرا شاہی، وہاں کا وڈیرا نظام ہے. تو وڈیروں کو پیسے دیتے ہیں، پھر وڈیرے ان کو بولتے ہیں ہاں جی چھوڑ دو، اور پولیس بھی وڈیروں کے ہاتھوں جو ہے نا مجبور ہے. ابھی یہ دوست ہیں ہمارے بھائی یہ بول رہے تھے وہاں کی پولیس جو ہے وہ بھی ہتھیار ڈال دیتی ہے. لیکن پولیس کی بھی مجبوریاں کسی حد تک درست ہیں، لیکن یار اللہ پاک ہدایت ہی دے. اب میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا. سندھ پولیس میں سندھ پولیس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بازیاب کرایا. زندگی سے بڑی پیسے تو نہیں ہے، پیسے آنی جانی چیزیں پیسے ملی جائے. دیکھیں اب سوچنے کی بات ہے. یہ بھی ابھی یہ ایک بات اور کہہ رہے تھے، کوئی آئی جی ہیں یا ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیں یا ایس ایس پی ہیں، کوئی بھی ایسا کوئی بڑا پولیس افسر ہے سندھ کا، اس نے اس بھائی پر مہربانی کی اور انہوں نے پیسے دیے، اور پھر اس نے جو ہے نا اس کو، اب سوچنے کی بات ہے کہ اس نے پیسے دے کے اس کو بازیاب کرایا جب آپریشن ہو رہا تھا. اور یہ کہتے ہیں بھائی کہ ساتھ میں ہی ہمارے چیک پوسٹ تھی، رینجرز کی بھی تھی اور پولیس کی بھی تھی، اور جب آپریشن ہو رہا تھا تو وہ گھوں گھوں کی آوازیں بھی آتی تھی اور گاڑیوں کے رونگنے کی، ایسے نا. ہاں جی، گاڑیوں کی آوازیں آتی تھی، بالکل قریب ہمارے ساتھ وہ جناب آ جاتی تھی پولیس، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پر بھی یہ بندے دہشت گرد رہ رہے ہیں. اچھا آپ نے یہ کوشش نہیں کی کسی طریقے باہر نکل کر پولیس کو ہاتھ ہلائیں بھئی ہم یہاں پر ڈھکے چھپے ہوئے ہیں یا ہم مجبور ہیں، یا اس طرح کا کوئی قسم کا کوئی آپ نے ایکٹنگ نہیں کی؟ وہاں پر تو وہ آتے تھے لوگ لکڑیاں کاٹنے کے لیے، وہاں پر ان کو میں نے اشارہ کیا تھا کہ بھئی وہ پوچھ رہے تھے بھئی کہاں سے آپ تعلق ہے آپ کا، تو بڑی ڈرتا ہوا خیمے میں آیا وہ. تو ہم نے کہا وہ ہمارا روڈ پکے. پہلے تو میں بولا نہیں کیونکہ وہ انہوں نے ہمیں منع کیا ہوا تھا، ہو سکتا یہی ان کے بندے ہوں، ہمیں آزما رہے ہوں. تو میں نے پھر اس کو بتا دیا تھا میں کہ ہم لودھنا سے تعلق ہے ہمارا اور ہمیں اغوا کیا، یہ میل سکھ ہیں 2. تو انہوں نے پھر آگے جا کے پتہ بتایا یا نہیں بتایا، پھر وہ دوبارہ وہ لکڑیاں لینے کے لیے نہیں آیا. رکشے میں نا لکڑیاں لے کے جاتے تھے، ساتھ ہی چیک پوسٹ تھی وہاں دریا کے کنارے، اور ان کی جو کشتیاں تھیں نا ان کے پہ ان کے بھائی وغیرہ وہ بھی ان کو دریا کے ساتھ کراس کراتے تھے. تو وہ ان کے سارے اپنے بندے تھے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو بڑی آسانی کے ساتھ ٹارگٹ بنایا جا سکتا ہے. جتنا میں نے 2 مہینے وہاں پر ورک کیا ہے ان کا، ٹھیک ہے میں اغوا ہو گیا، لیکن میں نے ان کو بڑے راز بھی لیے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، کس طریقے سے جھانسا دے کے ان کو قسم قرآن اٹھا کے ان کو اغوا کیا جاتا ہے. کسی کو ٹریکٹر کا جھانسا دے دیا جائے، سستے ٹریکٹر ہیں اور یہ گاڑیاں سستی ہیں، کسی کو لڑکیوں کا چکا دے دیتے ہیں، لڑکیاں بلیک فون میل کرتی ہیں، وہ بالکل ان کا بڑے بڑے فن ہوتے ہیں، جھوٹی قسم قرآن اٹھا جاتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ وہ کریں گے، آپ تعاون کریں گے، ہم زمین کا کیس بھی آپ کا کرا دیتے ہیں. تو یہ لوگ بڑے تقریب کار، ان کے کوئی دین ایمان ہے ہی نہیں بالکل. اب ایک مسلمان کے ساتھ وہ بندہ ایسا کرتا ہے. پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم نے اس کا
बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। दुनिया में एक दूसरी इस्लामी रियासत है जिसको हमने इसको हासिल किया है। बड़ी जद्दोजहद के महाजरीन को कुर्बानियाँ दी हैं जिन्होंने, उनसे पूछें कि मेरी वालदा भी हयात है, वो इस तरीके से वो वहाँ से हिजरत करके आई थी। किस लिए आए थे कि भाई यहाँ पर इस्लामी कानून नाफज हो, इस्लामी मुल्क है ये, इसके लिए सब कुछ छोड़ के इंडिया से हम आ गए थे। तो आज हमारे ज़मीनों पे भी कब्ज़ा कर रखा सर, हमारी ज़मीन है उस पर कब्ज़ा कर रखा। मुझे हैरत होती है कि किसने कब्जा किया हुआ है आपकी ज़मीन? ये पुलिस वाले ही कब्जे करवा रहे, करोड़ पक्के में थाना सिटी में। सर मैंने इनकी इतनी दरख्वास्त दी, उल्टे मेरे ऊपर ही पर्चे करा दी। 576 थाना सिटी 2013 में FIR हुई, झूठी FIR साबित हो गई। अभी तक मुझे रकबा नहीं दिलाया गया। मेरे वालिद साहब फौत हो गया। कितना रकबा है आपका? हमारे वहाँ 2-3 मुरब्बत वहाँ पर जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 12 एकड़ के करीब है, बाकी रकबा कब्जा कर रखा है इन्होंने। हम उसके लिए कितने भाई हो आप? 5 भाई। एक सब इंस्पेक्टर कराची पुलिस में, वो शहीद हो गया 2008 में। तो क्या नाम था उनका? मोहम्मद असगर में वो। मोहम्मद असगर चौधरी बरादरान है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक जी आपकी मदद करे, हम कह सकते हैं, और अल्लाह पाक से उम्मीद कर लगाएं आप। भी ये है कि हमारा ज़मीन का कब्जा दिलाया जाए। हम लड़ नहीं सकते, हमारा ये मकसद नहीं है कि लड़ना है, तकरीब करें। हम हक पर हैं, हमारा यहाँ केस भी चल रहा है। इंशाल्लाह जी अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा। ज़रूर मैं भी भरपूर कोशिश करूँगा जिस हद तक हो सका। बाकी हमारी साफ़ी बरादरी भी आपके साथ है, आप कोशिश करें, हिम्मत मत हारें, ज़रूर हो जाएगा। लेकिन एक बात है, ये पाकिस्तान है जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून यहाँ पर नाफिज है। ये मैं वाज़े तौर पर आपको बोल रहा हूँ। ये वो झूठे पर्चे या ये एक आम सी बात हो चुकी है, ठीक है। पुलिस देखो झूठे पर्चे देते, मैं हक पर था, मैं अगर हक पर ना होता तो फिर तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, मैंने कॉल की थी, अल्लाह पाक हिदायत दे, अल्लाह पाक। IG पंजाब माशाल्लाह डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं, पुलिस को माशाल्लाह उनकी प्रमोशन में भी धड़ाधड़ की है, और उसके साथ ही अल्लाह ताला उनको ये भी हिदायत दे कि थोड़ा सा उनकी जो है कमज़ोरियां हैं जो पुलिस वालों की, जो आप जैसे लोग धक्के खा रहे हैं, इस पर भी थोड़ा सा फोकस करें। और हमारी रिक्वेस्ट है IG पंजाब से, और माशाल्लाह हमारी IG पंजाब के बहुत देखभाल कर रहे हैं, हमारी पंजाब पुलिस बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आपके साथ ज़रूर तावन किया जाएगा। आप दीजिए अपने नदीम की ज़्यादा कोई इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं ज़रूर हाज़िर हूँगा, ताकि आपकी बेहतरी और आवाम की बेहतरी के लिए कोई अच्छा सा व्लॉग लूँगा। आप दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।